12 times 15 12 times 15 times 5. 5. Ako, di na magagamba. Doon na yan. Boy. Opo, may tatanong lang ako, okay lang? Ito, parang familiar to ha. Sige, kahit na, sige. Ito, magaling ba kayo sa math? Ito. O, sino magaling dyan? Sige. Ito ang representative namin. Lo. Okay, ikaw. Walang kalkyo ha, walang kalkyo. Uy, tinapon oh. Game, for 100 pesos. 12 times 15. 12 times 15. Hoy! Ilang ano ba yan? Ano? Ito yan. Basta. O, walang kalkyo. 12 times 12 15 times 15. times 5. 5. Ako, di na magagamba. Doon na yan. 100 lang, oh. Ano? 5, 12. Oh. Oy. 5. Oy, nagano? Doyo. Ano? Doyo. 145? Mali. Oh, mali. Galang yun eh. Oy. 12 times 15 times 5. Oy. Pa siya. 12 times 12. Ay. Nag-iisip oh. 24. Ano? Orasan ko na to. 600. No, mali. Mali ka na. Oh. 160. Mali. Oh, ilan lang kayo. Oy, nagkalkyo. Walang kalkyo. Oh. Wala. Ano kalkyo na eh. Lang yan. Na-expose tayo mga babutang man. Oh. 5. Alam mo na nagkalkyo na to eh. Oy. 10 times 15 times 5. Dami naman ka. Teka, ano ba? Paano? Challenge yan eh. O ikaw. Ano? Wala. Nagkamali na siya eh. Ano? Wala. Kwenta pa na. Yung nasama. 10 seconds. 10 seconds. 180. Next question. Times 5. Ha? 180 times 5 pa? Oh! Wala na. Ano ka eh. Next question. Di ba sa next question? Wala na. Ano? Sagot, ano? 12 times 15, 180. Times 5, 900. Wala. Peace bomb na, peace bomb. Pagkati-hatiin nyo to. Sige. Yeah. Thank you. 100 pesos. Magaling ka ba sa math? Game. 12 times 15. 12 times 15 para 100 pesos. Ah? 250? Mali ka na. 12 times 15. Pakali ko. Yan na. Orasan kita. 20 seconds. Ano pa na? 120. Mali. 120. Mali. 180. Dahil dyan. Yun. Thank you. For 100 pesos. Okay lang? Math. Okay lang. For 100 pesos. 12 times 15. 12 times 15 times 5. Ano? Wala. Hula ka na lang. Wala pass? Dahil dyan. Yari ka sa nanay mo. Babies mom. Ate, okay lang ma-vlog? For 100 pesos. Okay lang. Ate, for 100 pesos okay lang. Kuya, okay lang ma-vlog? Okay lang. Saglit lang. For 100 pesos. 12 times 15. 12 times. 15. Di ko alam. 12 times 15. Wait lang, time first. Wait lang. 12 times. Okay.
15 10, 20, 12 times 15, Oh. 5 times 12 times 15. wait lang, 15, 50, 30, 3, 6, 9, 12, 15, 3, 6, 9, wait lang, 3, 6, 9, 12, 15, 8, 180. Times 5. 180 times 5, 80. 80 times 5, 80 times 5. Oh, magaling to, magaling to. Ano? Sige, malapit na. 180 plus 5. Hindi, times 5. 18 times 5. 18? Ano, walang, sagot mo? 180. Yun, 180 times 5. 8, 16, 24, 32, 40. 900? 900? Dahil dyan, tama. Oh, Thank you. yun. Galing mo. Thank you. Nice. Oh, galing mo. Paano ba yan? Sa kanya lang yan. So, ano ka, mag-shoutout ka? Shoutout po dyan sa section ko. Kalye Cristologo na. So, teacher nyo, shoutout nyo, teacher nyo. Shoutout kay Ma'am Sara dyan. Pamerienda mo, may 100 ka na. Galing mo ha. Thank you. Peace bomb, peace bomb.